Psalms 119, 111, 105. Your word is a lamp unto my feet, a light to my path. Hallelujah. Diri sa kalibutan igsuon ngit-ngit gid atong kinabuhi gula ang Ginoo. Ug wala ang pulong sa Ginoo. So inana ka importante ang pulong sa Ginoo nga atong baliwala, daghan ang baliwala no. Usa na ko dani igsuon nga nagbaliwala. For the longest time of my life igsuon no. Kinahanglan gid ta mo spend sa pulong sa Ginoo, maatag og panahon sa Ginoo no. Hallelujah. Praise God. Baliwala na tayo mga memory verse, balik-balik ra, no? Praise God. Pero daghan pa rin kaayo ang mas mahibal-an na ito igsuon sa diya nga mubasa tas pulong sa Ginoo, no? Ug nag-encourage gid ang Ginoo sa matag usa kanato nga dili na to kalimtan ang iyang pulong. Hallelujah. Dili na to baliwalaon. Ato ihigot, no? Itanom, isulat, matud pa diri isulat. Ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Hallelujah. No? Mahimo memorization gid nato igsuon. Na naka-importante ang pulong kay weapon po na nato sa kaaway igsuon ang pulong sa Ginoo, no? Makasukol ta sa daghan nga mga pagsulay. Tungod kay natay pulong sa Ginoo. Ug nato sa kaluyahon igsuon atong ma-claim ang mga pulong sa Ginoo. Psalms 46:1 The Lord is my refuge. The Lord is my refuge and strength, a very present help in times of trouble, no? Psalms 18:2 The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust. Hallelujah. Praise God, no? Kung ato nang memorization igsuon ang mga pulong sa Ginoo, labi na mga importante kay igsuon. Hallelujah. Atong memorization. Hallelujah. Para every time we feel so weak, no? We feel so heavy, no? Ato nang maklaim ang mga pulong sa Ginoo, makahatag ka na to og kagaan, no? Makahatagan to og ma-encourage ta igsuon, no? Ma-left up ta igsuon. So inana ka importante ang pulong sa atong kinabuhi. Kay mismo sa ako igsuon personal experience igsuon sa panahon nga na ako daghan problema way back sa kinabuhi, no? Few years way back sa akong kinabuhi igsuon, no? Nga bisag kung dili ko makabasa sa pulong sa Ginoo, magna ako'y problema igsuon, maka-scroll ko sa Facebook, makita ko mga verses, no? Ma-left ko, matabangan ko, no? Nga ma-okay ko, no? Mahimong positive ang akong hunahuna, no? So labo na gid og sunog ato nang gina-memorize, ato nang gina-claim panahon sa mga kaluyahon, mga problema igsuon, no? Na wala man ta nakabalo na igsuon kaya atong nahibaw-an nagadto ra man ta simbahan dito ra man ta kami nas pulong sa Ginoo, tapulan man ta studies pulong sa Ginoo, no? Ato ra man ginabaliwala ang pulong sa Ginoo, no? Maabri ra man og Domingo, pag dili Domingo di gid maabri. Ang cellphone ra pa mi maabri igsuon. Hallelujah. Igo gyud ko kada na igsuon ba na nadugay gid for the longest time, no? Sa akong kinabuhi, no? Na I can feel the presence of God, no? Almost every Sunday I can feel His presence, no? I can talk to Him, I can feel His presence, but dili gid ina nakalawom, dili gid ina nakadip, no? Sa nga wala tay panahon sa Ginoo, makuan gyapon ta nga mabati na tong presensya sa Ginoo, pero dili gid ina nakadip igsuon, no? Lahi ra gid igsuon kung mugahin jud kag panahon ba intentional ang atong paghigugma sa Ginoo, intentional. Hallelujah. Nga kanang bisan sa kakapoy, bisag wa tay gana mo imuhatag kita og kuan na atay intention gikuan gid nato ba na intentional gid igsuon nga wala pa nay mga rason kung importante ang isa ka tawo sa imuha, walay rason nga dili ka makahatag og panahon, no? Muhatag gid kag panahon. Inana pud ang pulong sa Ginoo, no? Bisag unsa nato ka busy, tagaan nato oras, makahatag gani ta og panahon sa cellphone, bisag unsa nato ka busy igsoon pag uli sa balay dot sa cellphone dahil igsoon, no? Nga ang cellphone gilingaw-lingaw ra ta para dili maayong epekto igsoon, no? Nga nahurot ang atong oras sa cellphone, tingala ta tungan ang gabi Mga to patong gibasa igsoon, daghan na kay tag nahibaw-an. Mga to pang gibasa sa pulong sa Ginoo, daghan na kay tag nahibaw-an, gi-memorize nato sa pulong sa Ginoo. Daghan na tag pulong diha na natipigan sa tong kasing-kasing, no? Nakuan na ta, ni-grow na ta sa spiritually. Praise the Lord, hallelujah, no? Di ko dan kuan igsuon kay ako mismo dan na igsuon. Dugay kay igsuon nga ang pulong sa Ginoo, no? Dili gid na ka kuan ba nga ay harap ka ukab nga Domingo na. Paghabot pag uli sa Domingo,
ibutang na suksok ng Bible di sa kuan. Des the plain. Hallelujah. Pero sa diha igsoon nga imo bitaw tagaag panahon ang Ginoo di agig ka mo grow igsoon. Honestly, no? Bisa kong experience igsoon di agig ko mas ni grow igsoon sa diha nga na intentional, no? Nga matagitag time dili matulog ni kagabi ug di makabasa sa Bible, dili makameditate, no? Kuan jud kay igsoon, no? Nice you guys sa pagbati igsoon, no? Nga everyday pirmi nimo mabati ang presensya sa Ginoo, no? Dili ka feel so dry, no? Ma-feel nimo unsa ka dry ang imong kinabuhi, di na nimo ma-feel ang presensya sa Ginoo, no? Pero kung atong pirmi mabati ang presensya sa Ginoo, lahi ang strength nga naa sa ato ay igsuon. Hallelujah. No, nga positive ang atong hunahuna pirmi bisan sa pagsulay na tas taliwala sa mga dagkong pagsulay, no? Positive ra gihapon, no? Ang atong paglaom, no? Dili siya basta-basta makuan. Kaya mura na siya tanom igsuon nga kung sa isa ka semana, kaysa na nimo bisbisan ang tanom na matay gina igsuon, palaya gina, wa gina klaro ang kuan, pero kada adlaw gani nimo bisbison, kada adlaw nimo atimanon. Oh, gwapa kay siya, blooming. Nana po datong relasyon sa Ginoo igsuon. Praise God. Hallelujah. Sa diha nga atong atimanon igsuon, bisbisan nato, no? Atong bisbisan pagbisbis, no? Anang mga pagbasa nato, pag-meditate, pagpakig-istorya sa Ginoo, intentional gyud, no? With heart to heart, no? Diha nga mukuan gyud na makita gyud ang atong kuan, murag makuan gyud nato ang Ginoo, no? Pirmi. Hallelujah. Malipayon ta pirmis tong kinabuhi. Dili ta problemado, dili ta sige mugtok, dili ta sige kasukuay, no? Natay kalinaw. Hallelujah. Dili ta sige pangitag away, no? Dili aburido atong ulo pirmi. Hallelujah. Praise God. Matod pa sa Ginoo sa iyang presensya, no? In the presence of the Lord there is fullness of joy. So kung mabati gid atong presensya sa Ginoo, nagil talagsaon nga kalipay, no? Talagsaon nga paglaom, talagsaon nga kusog, no? So ina na ka importante ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi igsuon.